Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay, before we start, we pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. In this video, we are going to learn about Chapter 3, People Around Me. In this chapter, we are going to learn about talk about hobbies, talk about family, and talk about jobs. Now, please open page 49. In this page, we are going to learn about hobbies. When we have a free time, we can do our hobbies. Jika kita mempunyai waktu luang, kita dapat melakukan hobi kita. Part A. Listen and learn. Nah teman-teman, ibu akan menyebutkan dan mengartikan macam-macam hobi. Silakan kalian tulis artinya di buku paket masing-masing. Drawing, artinya menggambar. Swimming, artinya berenang. Playing computer games, bermain permainan komputer. Collecting action figure, artinya mengkoleksi tokoh-tokoh aksi. Playing basketball, bermain bola basket. Traveling, jalan-jalan. Martial art, seni bela diri. Online chatting, artinya percakapan daring. Daring adalah singkatan dari dalam jaringan. Artinya percakapan yang menggunakan internet. Cooking, artinya memasak. When we want to know about someone's hobby, we may say, "What do you do in your free time?" Artinya, apa yang kamu lakukan ketika waktu luang? Atau kita juga bisa gunakan, "What's your hobby?" Apa hobimu? And when we want to tell about our hobby, we can say, "My hobby is reading." Artinya, hobi saya membaca. Or, I like reading. Atau kita juga bisa gunakan, I love reading. Now, open your book, page 50. Part B. Listen to the dialogue. Dialogue 1. What do you do in your free time? Apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Excuse me, sir. Nah, excuse me biasanya artinya itu permisi. Tapi dalam percakapan ini, excuse me artinya maaf pak. Dia tidak mengerti pertanyaannya. Jadi dia minta mengulang pertanyaannya lagi. What's your hobby? Apa hobimu? Well, I like drawing manga, sir. Saya suka menggambar manga, Pak. Japanese comic? Komik Jepang? That's right, sir. Ya, Pak, betul. Dialogue 2. What's your hobby, Atika? Apa hobimu, Atika? Reading. I love reading. Membaca. Saya sangat suka membaca. You do? My hobby is reading too. I love reading comics. Do you like reading comics too? Benarkah? Hobiku juga membaca.
Aku suka sekali membaca komik. Apakah kamu suka membaca komik? Not really. I like reading novels. Tidak begitu. Saya suka membaca novel. Now open your book page 51. Part C. Circle the correct answer. Jadi, di sini ada pertanyaan berdasarkan dialog 1 dan dialog 2 ya teman-teman, yang ada di halaman 50. Number 1. Atika's hobby is A. Reading comics, B. Reading novels. Number 2. Binsar's hobby is A. Reading comics, B. Reading novels. Number 3. Johan blah 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 in his free time. Johan dalam waktu luangnya. Jadi Johan ketika waktu luang dia melakukan hobi apa ya? A. Draw comics, B. Reads comics. Number 4. Johan says, "Excuse me, sir," because Johan berkata, "Maaf, Pak," karena A. He is sorry. Dia meminta maaf. B. He does not understand. Dia tidak mengerti percakapan Pak Guru. Number 5. Binsar says, "You do because blah blah blah." Binsar berkata, "Benarkah?" Karena A. He does not understand. Dia tidak mengerti. B. He is surprised. Dia merasa terkejut atau tidak menyangka. Now part D. Think about it. Number 1. What do you say to ask someone's hobby? Apa yang kamu katakan untuk menanyakan hobi seseorang? A. What's your hobby? B. How do you do? C. What do you do? Number 2. What do you say to tell your hobby? Apa yang kamu katakan jika ingin memberitahu hobimu? A. How do you do? B. I like reading comics. C. I'm fine, thank you. Part E. Fill out the form below with your personal information. Silakan isi formulir di bawah ini dengan data dirimu masing-masing. Personal info, info diri. Name, age, umur, address, alamat, hobi. Now open your book page 52. In this page, we are going to learn about family. Part A. Look at the family tree and listen to the monologue. Lihat ke pohon keluarga dan dengarkan monolog berikut. Hello, my name is Nilu. Halo, nama saya Nilu. This is my family tree. Ini adalah pohon keluargaku. There are 5 people in my family. Ada 5 orang di keluargaku. My parents are Made and Sinta. Orang tuaku adalah Made dan Sinta. My father's from Ubud and my mother's from Kute. Ayahku berasal dari Ubud dan ibuku berasal dari Kute. I have 1 big brother and 1 little sister. Saya punya 1 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Their name are Wayan and Ayu. Nama mereka adalah Wayan dan Ayu. Part C. Jawab pertanyaan berikut. A. How many people are there in Nilu's family? Ada berapa orang di keluarga Niluh? B. Who is Nilu's mother? Siapa ibu Niluh?
C. Who is Nilu's father? Siapa ayah Nilu? D. How many brothers and sisters does Nilu have? Ada berapa banyak saudara laki-laki dan saudara perempuan yang Nilu punya? Now, open your book, page 53. Part E. Look at the family tree and read the text. Lihat ke pohon keluarga dan baca teksnya. My name's Tony, and this is my family. Nama saya Tony, dan ini keluargaku. My parents are Mr. and Mrs. Anwar. Orang tuaku adalah Pak dan Ibu Anwar. I have one big brother and one big sister. Saya punya satu kakak laki-laki dan satu kakak perempuan. They are Andri and Nova. Mereka Andri dan Nova. I also have grandparents. Saya juga punya kakek dan nenek. My grandfathers and my grandmothers are Mr. and Mrs. Hamid. Kakekku dan nenekku adalah Pak dan Ibu Hamid. They are my father's parents. Mereka adalah orang tua dari ayahku. They live in Palembang. Mereka tinggal di Palembang. My father has one sister, Mary. Ayahku punya satu saudara perempuan, namanya Mary. She is my aunt. Dia adalah tanteku. My uncle's name is Agus. Nama pamanku adalah Agus. I have a cousin. Saya punya satu saudara sepupu. Her name is Nita. Namanya Nita. They live in Rembang. Mereka tinggal di Rembang. On holidays, my family and I visit them. Ketika liburan, keluargaku dan aku mengunjungi mereka. Now open your book, page 54, part G. Write true or false. Silahkan kalian tulis betul atau salahnya kalimat berikut ini. Number 2. Tony has one big sister and one little brother. Tony punya satu kakak perempuan dan satu adik laki-laki. Number 3. Mr. and Mrs. Hamid are Tony's grandparents. Pak dan Ibu Hamid adalah kakek dan nenek dari Tony. Number 4. Agus is Andri's uncle. Agus adalah kakeknya Andri. 5. Mary is Nita's aunt. Mary adalah tante dari Nita. Number 6. Mrs. Anwar has 3 children. Bu Anwar punya 3 anak. Number 7. On holidays, Tony visit his grandparents. Ketika liburan, Tony mengunjungi kakek neneknya. Now open your book, page 55. What do you want to be in the future? Apa yang kamu ingin lakukan di masa depan? Do you want to be like your mother or father? Apakah kamu ingin menjadi seperti ibumu atau ayahmu? Part A. Listen to Nilu talking. This is my father, Made. He is a nurse. He works in a hospital. Ini ayahku, Made. Dia adalah perawat. Dia bekerja di rumah sakit. This is my mother, Sinta. She is an architect and she works in her own office.
Ini ibuku, Sinta. Dia seorang arsitek dan dia bekerja di kantornya sendiri. When we want to know about someone's job, we can say, "What do you do?" Ketika kita ingin menanyakan pekerjaan seseorang, kita dapat menggunakan kalimat "What do you do?" Apa yang kamu kerjakan? When we want to tell about someone's job, we can say, "She is a police officer." Ketika kita ingin memberitahu pekerjaan seseorang, kita bisa menggunakan kalimat "She is a police officer." Dia adalah seorang anggota polisi. Part C. Listen to the dialogue. What does your father do, Nilu? Apa pekerjaan ayahmu, Nilu? He is a nurse. Dia seorang perawat. Where does he work? Di mana dia bekerja? In Medica Hospital. Di rumah sakit Medica. Part E. Listen and repeat. Jeremy. He is a news anchor at BCD TV. Jeremy adalah seorang pembaca berita di TV BCD. Miss Nurul. She is a teacher at a primary school. Bu Nurul adalah seorang guru di sekolah dasar. Harry. He is a mechanic at the Fast Auto Workshop. Harry adalah seorang mekanik di Fast Auto Workshop. Farah. She is chef in a hotel. Farah adalah seorang koki di sebuah hotel. Asep. He is a police officer at a police station. Asep adalah seorang anggota polisi di kantor polisi. Nuri. She is a librarian in the city library. Nuri adalah seorang petugas perpustakaan atau pustakawan di perpustakaan kota. Now open page 57. Part I. Think about it. Number 1. We ask, what do you do when we want to? Kita bertanya, what do you do? Ketika kita ingin A. Know someone's job untuk mengetahui pekerjaan seseorang, or B. Know someone's condition untuk mengetahui kondisi seseorang. Number 2. We tell someone's job by saying. Kita memberitahu pekerjaan seseorang dengan mengucapkan A. She is from Halmahera. Dia dari Halmahera. B. She is a police officer. Dia adalah seorang anggota kepolisian. Okay, enough for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.